नमस्कार, खबर समय नेपाली च्यानलमा हजुर सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन। म प्रधान सहयोगी जनता दर्शकबिन, यस समय हामी रहेको छु जङ्सन क्षेत्रमा र जङ्सन क्षेत्रमा यहाँनिर भारतीय जनता पार्टीद्वारा परिवर्तन सभा आयोजना गरिएको छ। जुन परिवर्तन सभा उहाँहरूको विभिन्न व्यवस्था र विषय लिएर नै उहाँहरूको यहाँ परिवर्तन सभा रहेको छ, जसमा एसआर अनि यहाँ मुस्लिम अनुवंशीकरण, भ्रष्टाचार, कानुन व्यवस्था साथै बेरोजगारी अनि नक्सल समस्यालाई लिएर उहाँको यहाँ आज परिवर्तन सभा रहेको छ। जुन परिवर्तन सभामा यहाँनिर मण्डल कमिटी, ब्लक लगायतका यहाँ सदस्यवर्गको उपस्थित रहेको छ। र यहाँ जुन प्रकारले यो जुन परिवर्तन सभा रहेको छ, भारतीय जनता पार्टीको 1 नम्बर मण्डल कमिटी लगायतको शक्ति केन्द्र लिएर उहाँहरूको परिवर्तन सभा रहेको छ, जसमा राज्यमा सीपीएम पश्चात वामफ्रन्ट सरकारको सीपीएम अनि वामफ्रन्ट सरकारको समय लाखौं लाख बङ्गलादेशी समुदाय जुन प्रकारले यहाँ घुसपैठी गरेको थियो, यसलाई लिएर आज उहाँहरूको यो भोटर लिस्टमा गरिएको सामेलमा उहाँले आपत्ति जनाएका छन्। र यसैका साथ यहाँनिर जुन प्रकारले मृत व्यक्तिहरूको पनि जुन यहाँनिर गैर कानुनी घुसपैठीको नाममा भोटर लिस्टमा जुन सामेल गरिएको थियो, यसलाई लिएर नै उहाँहरूको यहाँ विशेष आजको परिवर्तन सभा रहेको छ। र पश्चिम बङ्गालमा जुन प्रकारले एसआर चलिरहेको छ, यस विषयमा पनि उहाँले यो सरकारलाई लिएर नै केन्द्र गरेर नै उहाँले यहाँ विशेष यो जुन विषयवस्तुहरू राखिएको छ। यहाँ सरकारी कर्मचारी बाट पैसा लिएर नोकरी दिने, शिक्षामा घोर भ्रष्टाचार, नगरपालिका अनि पुरस्कार वितरणमा भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभागमा भ्रष्टाचार, 100 दिनको कार्यमा पनि मजदुरी भ्रष्टाचार र साथै प्रधानमन्त्री आवास योजनामा भ्रष्टाचार, छात्रवृत्ति अनि राहत सामग्रीमा पनि भ्रष्टाचार। र यो जुन भ्रष्टाचार रहेछ, यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध आज परिवर्तन सभा रहेको छ। र यहाँ राज्यमा कानुन व्यवस्थालाई लिएर पनि उहाँहरूको यहाँ जुन प्रकारले यो विषय लिएर उहाँहरूको आज जुन परिवर्तन सभा रहेको छ, उक्त परिवर्तन सभा लिएर नै आज उहाँहरूद्वारा जुन प्रकारले यो जुन परिवर्तन सभा राखिएको छ, उक्त परिवर्तन सभामा यहाँ सिलिगुडी 1 नम्बर मण्डल कमिटी, शक्ति केन्द्र लगायतका यहाँनिर सम्पूर्ण यहाँ सदस्यवर्गको उपस्थिति रहेको छ। यहाँ जुन प्रकारले यो जुन परिवर्तन सभा चलिरहेको छ, यहाँनिर धेरै नै क्षेत्रका मण्डल कार्यकर्ता, प्रतिनिधि लगायतका यहाँनिर उपस्थिति रहेको छ। भारत माता के र यसै क्रममा हामी बात गर्नेछौँ यहाँनिर यहाँ रहेको छ नेतृत्व कन्हैया पाठक, र उहाँसँग बात गर्दै यस विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। कन्हैया जी, आज जिस तरह से परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका आज एसआईआर इस मुद्दे को लेकर आज पूरे बंगाल में पथ सभा के माध्यम से एक सभा की जा रही है। इस एसआईआर का एक फुल फॉर्म हम लोग बनाया है। एस मतलब सिर्फ, आई मतलब इंडियन, आर मतलब रहेंगे। जो भारतीय हैं वो भारत में रहेंगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो अनुसूचित तक धुके बंगाल में, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इस बार जो एसआईआर का काम शुरू हुआ 25 में, ये तमाम जो विराम है ये लगा देगी। और भारत सरकार ने जो पहल किया बंगाल के लोग बचाने के लिए, ये काबिल तारीफ है कि बंगाल में जिस तरह से एक विशेष जो मुस्लिम जो है, रोहिंग्या मुसलमान है, जो ऐसे लोग हैं, ये देखा जा रहा है कि बंगाल में अपना डेरा बनाकर रखे हुए हैं। ऐसे विभिन्न तरह के लोगों को एसआर के माध्यम से एक जांच प्रक्रिया का काम शुरू हुआ है। लेकिन 2025 में मुझे लगता है एसआर का काम जो शुरू हुआ है, ये 2026 में ये साफ साफ दिखाई पड़ेगा। और जो गलत विधि के कारण से बंगाल का नागरिक बना हुआ है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इस एसआईआर के माध्यम से उनका नाम काटा जाएगा। और इस बार जो 26 में जो विधानसभा वोट होने जा रहा है, इससे साफ लग रहा है कि पूरे बंगाल के लोग ने
मन बना रखा हुआ है कि श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल में भाजपा की पार्टी को स्थापना किए हैं, पूरे देश में इनकी सरकारें हैं भाजपा की, लेकिन दुर्भाग्य है इस बंगाल के जो संस्थापक हैं उन्हीं के बंगाल में उनकी सरकार नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे लोगों से हम लोग अपील है भारत बंगाल में, जो इस बार आप लोग भाजपा के पक्ष में अपना मन बनाइए, समर्थन दीजिए और बंगाल को बांग्लादेश से बचाइए और बंगाल में भी आप लोग कमल खिलाइए। अब ये जो एसआर प्रक्रिया चल रही है और एसआर प्रक्रिया में फिर जो 4 दिसंबर की डेट थी, अंतिम दिन थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कहाँ कहीं समस्या हो रही थी या बीएलओ ने जो है ये कार्य को पूरा नहीं कर सका, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो बंगाल में जो बीएलओ नियुक्त हुआ है ये कहीं न कहीं तृणमूल कांग्रेस के मास्टर रूप में लोग काम कर रही है। ऐसे बीएलओ आप पहले तो बहुत सारे नाटक किए, काम करना पसंद करते थे, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन इनका चाप बढ़ा, इनको लगा कि हमारी नौकरी जाने वाली है, तब जाके इनका आँख खुला है। तब कुछ दिन बाद इन लोगों का काम करना शुरू किए हैं और इलेक्शन कमीशन पूरे तरह से इन पर ध्यान रखे हुए हैं। अभी बीएलओ लोग काम कर रहे हैं और लोगों से जो अपेक्षाएं हैं, लोगों ने जो इनको हेल्प कर रहे हैं, इसलिए जनता की समस्या न हो, कोई छूट ना जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमारे ईसी जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो 7 दिन टाइम बढ़ा दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है जो इनका जो टारगेट है समय के साथ समय सीमा उनके समय में पूरा हो जाएगा ये काम। दर्शक यहाँ निरंतर जुन प्रकारले यहाँ परिवर्तन सभा जारी रहेको छ। परिवर्तन सभामा धेरै नै अतिथिको उपस्थित रहेको छ। यहाँनिर साथै विभिन्न जुन यहाँनिर 1 नम्बर मण्डल कमिटी लगायत शक्ति केन्द्र र साथै सिलगढी विधानसभाको पक्षबाट यहाँनिर पथसभाको जुन आयोजना गरिएको छ, उक्त दृश्य हामी हजुर समक्ष ल्याइरहेको छौँ। আপনি কামদুনি থেকে শুরু করে আজ মাটি কারার এই বনটা কিভাবে ধর্ষিত হয়েছে, বিচার কি তারা পেয়েছে? যখনই আমরা এই বিচারের দাবি উঠাই, তখনই এই তৃণমূল সরকার আমাদের গোড়ায় দিয়ে, আমাদের মিথ্যে কেস দিয়ে, আমাদের নানা রকম কেস দিয়ে আমাদেরকে চায়। বন্ধু, আজ এই পশ্চিম বাংলায় আপনারা কি সুরক্ষিত রয়েছেন? বন্ধু, আজ আপনাদের কর্মসংস্থান কি সুরক্ষিত রয়েছে? বন্ধু, আজ আপনারা যেখানেই যাচ্ছেন সেখানে দেখুন শুধু তোলাবাজ তোলাবাজ তোলাবাজ। কি আজকে পশ্চিম বাংলার বেকারত্ব কি বেড়ে যায় নাই? আজ 26,000 চাকরি চলে গেল। আজ শিক্ষিত যুবকরা রাস্তায় ধর্ণা দিচ্ছে দুটো অন্যের জন্য। তাহলে কি এই পশ্চিম বাংলায় শিক্ষার্থী যোগ্য মেধাবীদের কোন স্থান নেই? বন্ধু, তাহলে কি আমাদের যে সন্তান, যাদেরকে আমরা ঠেলা চালিয়ে ভ্যান চালিয়ে ফল বিক্রি করে মানুষের দোকানে চাকরি করে যে সন্তানকে আমরা পড়াশোনা শেখাচ্ছি, তাদের কি ভবিষ্যৎ নেই? বন্ধু, তারা কি কোনো চাকরির যোগ্যতা অধিকার করতে পারে না? বন্ধু, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমাদের পশ্চিম বাংলায় হাজারো শিক্ষক রাস্তায় লুটিপুটি খাচ্ছে, যখন চাকরির জন্য তারা এই সরকারের কাছে আবেদন করছে। সেই পুলিশ গিয়ে যেই শিক্ষক আপনার সন্তানকে, আমার সন্তানকে পড়াশোনা করে মানুষ বানিয়েছে, সেই শিক্ষককে জুতো পেটা খেতে হচ্ছে। লজ্জার বিষয় বন্ধু। আজ আমরা কোন পশ্চিম বাংলায় বাস করছি? আজ এই পশ্চিম বাংলায় কি শিক্ষা দুর্নীতিতে পরিণত হয়ে যাবে? বন্ধু, আজ আমি আর একটা জিনিস বলতে চাই। বন্ধু, 2002 সালে নদিয়া থেকে, নদিয়ায় কিছু আমাদের হিন্দু ভাই বোনরা বরযাত্রীর রূপে তখন ওখানে গেছিল, যখন নদিয়ায় 4 জুলাই মনে আছে আপনাদের? আমরা ভুলিনি। যখন সেই বাসযাত্রীতে বরযাত্রী গেছিল, সেখানে এক মসজিদ থেকে
কিছু মৌলবাদী জিহাদি তারা সেই বাস থেকে সেই নারীদেরকে নামিয়ে হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করেছিল। আমরা তার প্রতিবাদ করেছিলাম, বিচার বন্ধু এখনো পাইনি। কবে পাবো বিচার বন্ধু? আপনারা বলুন, এই যে এসআইআর হচ্ছে, সেই এসআইআর কার জন্য হচ্ছে, কিসের জন্য হচ্ছে বন্ধু? আজ বাংলাদেশ থেকে আগত কিছু দুষ্কৃতী রোহিঙ্গা তারা এসে আপনাদের বিধায়ক হচ্ছে, তারা এসে আপনাদের কাউন্সিলর হচ্ছে। কি বন্ধু, পশ্চিম বাংলায় কি সাধারণ মানুষ নেই? আজ প্রত্যেকটি জায়গায় মৃত ভোটার দিয়ে, অবৈধ ভোটার দিয়ে ভোট করিয়ে অবৈধ ভোটারদের দ্বারা পরিচালিত এই সরকার, শুধু এই সরকারকে রাখার জন্য তারা অবৈধ রোহিঙ্গাদের যেভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে, আগামীতে আমরা কি পশ্চিম বাংলায় সুরক্ষিত থাকতে পারবো বন্ধু? তাই এই এসআইআর যারা যারা ফর্ম ফিল আপ করেছেন তারা নিশ্চিন্তায় থাকুন। এই ভুতুড়ে ভোটার আর মনে হয় পশ্চিম বাংলায় থাকবে না। আপনারা দেখবেন এই রাস্তা, শিলিগুড়ির রাস্তা কেন পশ্চিম বাংলায় অলিগলি থেকে প্রচুর বস্তি খালি হয়ে গেছে, তারা পালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের টোটো চালক শিক্ষিত ভাইরা, তাদেরকে কিছুদিন আগে শুনেছিলাম যে ওই 1000, কারো 16,000, কারো 15,000 করে করে তাদের টোটোর রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। কেন বন্ধু? সেই বেকার যুবকরা যখন টোটো চালিয়ে খাচ্ছে, সামনে ইলেকশন, পুলিশের মদত নিয়ে তারা টোটোওয়ালার কাছ থেকে পয়সা উপার্জন করছে। আজকে বেকারত্বের সীমা এমন ছাড়িয়ে গেছে বন্ধু যে আজ আমাদের কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছে পুলিশের দ্বারা। আজ আপনার বোনকে বা আপনার সাথে কোনো যদি অন্যায় হয়, আপনি যদি থানায় যান, আপনার এফআইআর গ্রহণ করবে না। কারণ কেন জানেন বন্ধু? এই দুর্নীতি ঢাকার জন্য আমাদের মিথ্যা, বিজেপির কার্যকর্তাদের মিথ্যা কেস দিচ্ছে। কিন্তু বন্ধু, আমরা প্রতিটি যে দুর্নীতি, যে অত্যাচার, তার প্রতিবাদ আমরা নেব। আপনি বলছেন যে এই সরকার আপনাদের ভবিষ্যৎ বানিয়ে দেবে। আমার মনে হয় যে এই সরকার আপনাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছে। আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তবে আপনাদের সোচ্চার হতে হবে, তবে আপনাদের আন্দোলনে আমাদের সাথে একত্রিত হয়ে পথে নামতে হবে। যদি আপনারা এই সময় পথে না নামেন, আপনাদের অধিকার যদি আপনাদের কেড়ে নিতে না পারেন, আগামীতে আপনাদের ভবিষ্যতের প্রজন্ম অন্ধকারে বিরাজমান করবে। বন্ধু, আজ আমাদের জীবনের হয়তো আমার বছর 50 হয়েছে, আপনারও বয়স 60 হয়েছে। আগামী প্রজন্মের জন্য আপনারা কি করে যাবেন? তাই বন্ধু, এই পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে আপনারা উপরে ফেলে দেওয়ার জন্য আসুন একভাবে আমরা সংঘবদ্ধ হই। এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার, এই তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করে ফেলি। আজ এমন একটি সরকারের দায়ে আমরা বাস করছি যেখানে হুমায়ুন কবিরের মতো লোক, যেই তৃণমূল শাসক দলের লোক, বলছে আমরা 70% আর আপনারা 30%। বন্ধু, আমরা মুর্শিদাবাদ জেলায় 30% আছি, কিন্তু আমরা পশ্চিম বাংলায় 70% আছি। আপনি হুমায়ুন কবির যেভাবে আপনারা বলছেন যে হিন্দুদের কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব, আমরা হিন্দুরা কম নেই, আমরা চুরি পরে বসে নেই, চামড়া গুটিয়ে দেব। যে সময় ভারতীয় জনতা পার্টি এই পশ্চিম বাংলায় যখন আমরা আমাদের সরকার করব, চামড়া তুলে ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে রাখবো বন্ধু। দিন আমাদের আসবে, আমরা ওপার থেকে যখন এপারে এসেছিলাম, ধর্ম রক্ষার তাগিদে এসেছিলাম, আমরা এপার থেকে আর কোথাও যাব না। আমরা পশ্চিম বাংলায় আমাদের অধিকারকে আমরা কেড়ে নেব। আর যদি মনে করেন আমাদের মিথ্যা কেস দিয়ে, আমাদেরকে ধমকি দিয়ে, আমাদের 250 জন কার্যকর্তাকে মেরে দিয়ে পাবেন বন্ধু, ভুল করছেন। আমরা হাজার হাজার মানুষ, আমরা হিন্দু সনাতনী মানুষ, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির মানুষ, আমরা রক্ত দিয়ে এই পশ্চিমবঙ্গকে আমরা তৃণমূল সন্ত্রাস মুক্ত করব। আচ্ছা ভাবুন তো বন্ধু, আমরা কোন পশ্চিম বাংলায় বাস করছি? এটা কি সেই রবীন্দ্রনাথ ট্যাগরের পশ্চিম বাংলা? আমরা কি এই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পশ্চিম বাংলায় বাস করছি বন্ধু? আমরা কি এই বিদ্যাসাগরের পশ্চিম বাংলায় বাস করছি বন্ধু? লজ্জা লাগে আমাদের। আমাদের প্রজন্ম,
আগামীতে কোন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বন্ধু। কিন্তু আমরা বারবার একটা কথাই বলবো, আজ এই আমাদের অতঃপর হিন্দু সনাতনীদের এবং ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিম বাংলার আপাময় মানুষের সাথে যে অত্যাচার, এই অত্যাচার কিন্তু আর সামনে গোড়ায় পৌঁছে গেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের পরে হয়তো ভোটের দামামা বাজবে। দিদি আতঙ্কিত হয়ে গেছে, দিদি পাগল হয়ে গেছে। মমতাজি, আপনাদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, আমাদের এই কণ্ঠস্বর আপনার যদি তৃণমূলের কার্যকর্তাদের কানে পৌঁছায়, তাদেরকে সাবধান করে দিন যে আজ এই পশ্চিমবঙ্গের যত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা যেভাবে করে আমরা আমাদের সময়কে, আমাদের ব্যবসাকে বাদ দিয়ে, আমাদের পরিবারকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবাংলার বাঁচানোর লড়াইয়ের জন্য যেভাবে আমরা পথে নেমেছি, আপনাকে এই মস্তক থেকে নামিয়ে ছাড়বো ততদিন না যতদিন আপনি এই পশ্চিমবঙ্গের এই ভুতুরে ভোটারের সাহায্যে, অবৈধ ভোটারের সাহায্যে শাসন ক্ষমতায় বসে শাসন করছেন, যতক্ষণ না আপনাদের গদিচ্যুত করবো। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির একটা মানুষও আমরা ঘুমবো না, আমরা একটা মানুষও আমরা কোনো জায়গায় বিশ্রাম নেব না। শুধু একটাই আমাদের ডাক থাকবে, বিসর্জন 2026-এ মমতার বিসর্জন। তাই বন্ধু, আমাদের এখানে আরো অনেক বক্তা রয়েছে। সাধারণ মানুষকে আমরা একটাই আবেদন করব যে আগামী প্রজন্ম শুধু আপনাদের হাতেই রয়েছে, আমরা শুধু আপনাদের সাথে সাথ দেব। এবার যদি আপনাদের কোন রকম কোন ব্যক্তিকে তৃণমূল যদি আক্রমণ করে, কোন যদি মিথ্যা কেস দেয়, ভারতীয় জনতা পার্টিকে খবর দিন, আমরা সেখানে গিয়ে আপনাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসবো, আপনাদের সাথে থাকবো, এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করছি বন্ধু আমরা। তাই দেখুন, আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত না করে আজকে একটা কথাই বলবো, এই ভারতবর্ষের পশ্চিম বাংলার মানুষ। देखिए, जिस तरह से बंगाल की हालात है, जिस तरह से बंगाल में अराजकता, बेरोजगारी, महिला की असुरक्षा और सरकार के द्वारा जनता के पास दोहरा नीति अपनाई जा रही है, उसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी ने खुला मोर्चा का आह्वान किया है। हम लोग सिलीगुड़ी मंडल 1 की तरफ से आज एक स्ट्रीट कॉर्नर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ऐसे ही मंडल के विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट कॉर्नर होगा। इस स्ट्रीट कॉर्नर का एक ही उद्देश्य है कि जनता को सरकार की सच्चाई बताना, जनता को आईना दिखाना कि सरकार किस तरह से उनके साथ दोहरा मापदंड अपना रही है, किस तरह से सरकार किसी एक विशेष समुदाय के लिए काम कर रही है, किस तरह से सरकार यहाँ पे बेरोजगारी ठप कर रही है, आदमी को उठने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे शिक्षा भ्रष्ट हो गई है, यहाँ नौकरियां खत्म हो गई है, किस तरह से सभी को बेचा जा रहा है, चाहे नौकरी हो, चाहे राशन हो, चाहे जमीन हो, चाहे कोयला हो, सभी को एक सिर्फ और सिर्फ टीएमसीपी अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पार्टी फंड की तरफ इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए आज हम सभी इस बीच में आए हैं ताकि जनता को चेहरा दिखा सके सरकार की। दर्शकवृन्द, यहाँको जुन दृश्य अनि जानकारी रहेको छ, जुन प्रकारले यहाँ परिवर्तन सभा चलिरहेको छ, उक्त परिवर्तन सभाको यहाँ जानकारी हामी हजुर समक्ष ल्याउने प्रयास गरेर अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहेछु। अहिलेको निम्ति बिदा दिनुहोस्। जय गोर्खा।